आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आ पहुँचे हैं शहर काजी जनाब आला मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो कि शहर काजी हैं जामा मस्जिद के अंदर, और कल ईद उल अज़हा की ईदगाह बुलंदशहर के अंदर नमाज़ अदा कराएंगे और वहाँ पर 7:30 बजे का औकात नमाज का वक्त मुतय्यन किया है मशवरे के बाद में, और जामा मस्जिद के अंदर 8:15 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ होगी। और जिस तरीके से शासन प्रशासन के लिए हमेशा शहर काजी साहब ने जितने भी यहाँ पर बुलंदशहर सिटी के और एतराफ़ के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं मुस्लिम समाज से और सर समाज के लोगों को साथ लेकर हमेशा जो है उनसे राय मशवरा करके यकजहती एकता के लिए हमेशा एक नई पहल का काम किया है, इंसानियत का एक पैगाम दिया है। तो उसी सिलसिले में पूरी इंसानियत के लिए और सभी लोग ईद उल अज़हा के 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है प्यारे वर्ष, उसमें कहीं कोई किसी तरीके से कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो नौजवान साथियों से, जहां छोटी सी बात राय से जो है पहाड़ बन जाए और कहीं ना कहीं हमारे उलेमाओं के साथ साथ हमारे शासन प्रशासन पर यकजहती के पर सवाल खड़े हो सकें। पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो शहर काजी साहब मुख्तलिफ यहाँ पर अपने आलिम और उलेमाओं के साथ में और इमामों के साथ में और इसके साथ साथ धार्मिक गुरु दूसरे मज़हब के धार्मिक गुरुओं के साथ में, डीएम साहब के साथ, कप्तान साहब के साथ और सीओ सिटी साहब के साथ, कोतवाल साहब के साथ हर वक्त हमेशा यकजहती एकता के लिए रणनीति बनाई और कहीं ना कहीं हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया। और उसके साथ साथ कोशिश हमेशा रही है कि इंसानियत सर्वोपरि रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं यकजहती के साथ में ज़िंदगी को गुजर बसर करें। उसी पहलू के मद्देनज़र हम आ पहुँचे हैं बुलंदशहर ऊपरकोट बजरिया जामा मस्जिद शहर काजी साहब के पास, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास, और उनसे मालूमात हासिल करते हैं और उनका जो पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए, कौम के लिए, ख़ास तौर से ये 3 दिन ईद उल अज़हा जो मनाई जाएगी उससे मुतालिक। शहर काजी साहब मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम है चैनल में आपका जी। और एडवांस में ईद उल अज़हा की आपको तहे दिल से बहुत बहुत तमाम व्यूअर्स की तरफ से मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हो मौलाना। और इसके साथ साथ हम आपकी मोहब्बत और आपकी जो हिकमत अमली हमेशा शासन प्रशासन के लिए और कहीं ना कहीं यकजहती के लिए मुस्लिम कौम को हमेशा अपने दीन की रोशनी में आप उनको समझाते हैं और कहीं ना कहीं कायल भी करते हैं कि इंसानियत से ही रहा जाए और सभी मज़हब के मानने वालों को साथ लेकर हमेशा कोशिश रहती है कि एक शांति का पैगाम समाज में दें शहर के अंदर। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मुफ्ती साहब मौलाना आप? 3 दिन का जो बकरीद मनाई जाएगी ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा ये मुसलमानों का त्यौहार है। त्यौहार तो हर मज़हब के लोगों के लिए होता है, इसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी साल में 2 दिन त्यौहार के हैं, एक ईद उल फित्र का, दूसरी ईद उल अज़हा का। इस ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की जाती है, जो कुर्बानी जुड़ी हुई है हमारे बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के एक ऐसे कारनामे से कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत की निस्बत पर ईसार का इजहार करना। तो ये कुर्बानी यादगार है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की इस निस्बत से, और ये एक ईसार का दर्स और जज्बा हमारे अंदर पैदा करती है कि हम दूसरे की ज़रूरत को और दूसरे के जज्बात को अपने जज्बात के मुकाबले में तरजीह दें, और इसका नाम ईसार है। इसी चीज़ को हम सब मुसलमानों को सामने रखते हुए ये त्यौहार मनाना चाहिए, जिसमें नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी ईद उल अज़हा 10 ज़िलहिज्जा जो कि 10 जुलाई को है, उसके बाद 2 दिन और हैं, 10 दिन 11 तारीख़ और 12 तारीख़ इसमें कुर्बानी की जाएगी। और कुर्बानी करने में सभी लोग इसका ख्याल रखें कि चूँकि ये त्यौहार ईसार का है, अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को कुर्बान करके दूसरों की ज़रूरत को, चाहत को सामने रखते हुए आदमी अपने अमल को करे, तो इसमें इसका ख्याल रखें कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न हो
اس میں صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، اور جیسے حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہے، یہ کھلے جگہوں پر، کھلے میدانوں میں نہ کر کے ایک پردے کی جگہ میں کریں، اور جو اس کے قربانی کے آلات وغیرہ ہیں ان میں پورا صفائی کا لحاظ رکھیں۔ اس لیے اس کو سبھی مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عید الاضحیٰ کو منانا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھائی چارگی کو بنائے رکھنا ہے۔ بس اس پر ہی میری سب سے درخواست ہے اور سب سے گزارش ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تہوار منائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا شہر قاضی صاحب۔ ایک چھوٹی سی آپ سے ایک عرضی کرنی تھی کہ جو نوجوان ہمارے جو ہیں گاؤں دیہات کے اندر، خاص طور سے اپنے مسلم سماج کے اندر، وہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے بڑے اتاولے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کے لیے بھی کچھ ایک خاص پیغام سبھی کے لیے آپ نے کہہ دیا، لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں کے لیے، بائک اور اسکوٹی پہ وہ تین بیٹھ جاتے ہیں تہوار کے اندر، اور ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، بنا اجازت کے وہ نکلتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی سامنے آتے ہیں تہواروں پر، خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ دیکھیے، خوشی کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا جس میں خود کو نقصان پہنچے یا دوسروں کو پریشانی ہو، کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسکوٹی ہو یا موٹر سائیکل ہو، یہ ہمارے آرام کے لیے اور ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ بلا وجہ اس کا استعمال یا تیز چلنا، جس سے کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تشویش کا باعث بننا ہے، اس سے پرہیز ہمیں کرنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ تو پیارے بس یہ تھے شہر قاضی صاحب، کہیں نہ کہیں اپنے روح کی آواز سے ہمیشہ زندگی کے اپنے رد و عمل کے اندر ہمیشہ ایک شانتی کا، امنوں کا، بھائی چارے اور امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ آج بھی 3 دن جو سیلیبریشن ہے بقرعید، عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہیں نہ کہیں پورے انسانیت کے لیے اور سماج کی جنتا کے لیے، اور وشیش روپ سے مسلم سماج کے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بڑے سوبھاؤ اور شانتی پورن ڈھنگ سے سوہاد کے ساتھ میں اس کو منائیں، اور صاف صفائی کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں، اور خوشی خرم کے ساتھ میں، عقیدے کے ساتھ میں اس کو پرسکون کے ساتھ میں سیلیبریٹ کریں۔ یہی مولانا کا پیغام ہے شہر قاضی صاحب کا۔ تو پیارے بس یہ تھا آج کا اپڈیٹ شہر قاضی صاحب کا۔ تمام شہر قاضی صاحب کی طرف سے بلند شہر کے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اور جتنے ہمارے دھارمک گرو ہیں اور گنمانے ویکتی، اور سبھی کی طرف سے سبھی ویورز کو عید الاضحیٰ کے موقع پر سہ پریوار ان کو کوٹی کوٹی بدھائی، شبھ کامنائیں، اور سبھی کو تہہ دل سے مبارکباد۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ میں، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہندوستان زندہ باد۔